माने स्टार्ट न हो से सब खाई सारे ये से भद्र महिला कटाकटी करूची ये तो आग लागी नहीं तो दले ठीक खाऊ कैमरा ऑन कर पूरा मोतल कर माने कोन कहिबो ये खाइला कैमरा में दाढ़ पकेली मत माने एते मन के केते ये अनुभूति मु आग बाबुली सरल महिला काटपी काम करछु कि तू मते सिया हेलाणी या कर दउछ अनुभूति हां अनुभूति ये रे मु किछि कहिनी ये छान ना कहूँ मत मते करते आला अनुभूति जाय के चले जोड़ी मसला सब खाइया दउना कौन कौन सब आई कहलो हमर आलू भरता साग भजा आलू भजा छुई भजा और वो सारे काटी साइज स्विच वाले करिया कौन सेटा माछ आइटम ए ये तो बाडू जी गटरे खाइ ये गटरे को खाइला ना ए साग भजा ये हमरा सब सादा आइटम चप है ना हमरा सब मु से तेल जिंस खाइ ना जो कोन हला हमर किछ भी आइस जिंस नहीं माने आइस नहीं सर सादा सब घिया चुंका हां कोन से आइस ले कोन घिया चुंका माने सादा कोन बुझबै ए मासे राती जरूरी रोसी करिया ए ताकू हमर से जो प्राइस का ताकू दिया होला टमाटर पोला ये हला बलि तुला ये तर खाइलेनी और खाइ तुमरा सब भिका घर कांकाले घर गय खाइया को पंगा खटा टिके न चाकी जिम खाइ तू कोन ए आइन सरी साधा रे मिस्टर रोटे हमर घियो चिंगर मिस्टर पेगला सइला सोनी का प्याज रस होई गला डरी निश्चय कौन को डिमांड थी टपड़ी टमाटर तक देखा जमना जानो यही करको बसिले वीडियो मीट आइटम रेडी है सेट वाला हां पिला देखि भात गरम भात दे बोई गरम भात में जळ कौन भूमिकंप वाला का आइटम सब रेडी किंतु गाइस माने ना हरती हे अछन खेया चलची माने तमे काम करछ आ जा गपियो भी गासे खाइ केने मु करछ केने छ मुनिया रख के देख ना हे यार हम ये भाग केने बहुत स्टेज मुझो करछ ओ माय गॉड देखला ऑन करा तो दोन আছে आलू भत्ता चकला हो केमिति चकड़ा हमर पूजा बडम सके केन चकड़ा हो लान तरे ना दही बिचरा पड़ी ओ टिफिन कान सांग बस कथा कौन आज ओ ग्रेट जॉब कौन जरी करछु भल कर खाइबू ना थाली रे खाइबू हां प्रोफेशनल स्टाइल से पकाउ जानछु आउरे पका बोलू कि नहीं देखिए जो बोलियो 5 लाख 5 लाख रखी दे ओ माय गॉड 10 टा मात्र एती बळी खाइ दे ओ से गोटी सिंगडा भी हम कापी ना दात भी बहुत गुडा ना आनु आज मला काम करू पडले आउ आज हम केतिन पर मिस करिया ना देखलु जैसे आउडा मजवा बची नेक्स्ट स्टेशन देखि पखाड़ भात माछ मिक्सचर आउ पकड़ी फकड़ी आलू भर्ता साग भजा छुई आलू भजा आउ कौन अपेक्षा साइड चलो देखिए कौन आइटम फोकस करे साइड चलो साइड चलो
କାଢି ଦିଅ ଏ କିଏ କ'ଣ ପାଉନ କୁହ କ'ଣ এই না মানে পুরা অবড়া বলে কোন এমনি কোন লাগে না কি ভাত দই পকাই লাগে কি সুন্দর লাগুছি কোন বে মতে কোন হসিবি কোন বে কোন তো দেখি আগে কর কর হ্যাঁ কর কিন্তু ভাউরু ধরি যাও নেই দিবি খাই কোন ছিল নি এই আমরা আইসা কিছু নাই আমরা সব দিয়ে ঢুকা আমরা সব সাদা কଣ ହେଲା କଣ ମାମାଲି ତୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲୁ ପାଣି ଢାଳି ହେଇଗଲା ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଲକି ଖାଇସାଇଲେ ଛୁଇଁ ଭଜା ଆପଣ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ତାକୁ କଲି ନା ମାଛ ଘିଅରେ ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି ସେ ମାଛଟା ଘିଅରେ ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି এই ବହୁତ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ଆମର ନା 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 ପୋଷ୍ଟ କରିବିନି ଖାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିବି କାଟିଆ ଦରକାର ନିଅ এই যে যা ଥିଲା যা বলিବ ସେ ନିଜେ ପୁଣି ଘରକୁ ନେଇଯିବ ଲାଇକ୍ ଲକି କ'ଣ କହିଲା ଲୁସି କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ସେ କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ନେଲା କୋଉ ଜାଗେ ନେଲା ତ ମନ ଦୁଃଖ ଲକି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ନା एक्चुअली ये जण है सुनो एक्चुअली वो हम दही खाइला हां खाला से खाके चले गए सासू मां हां 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 कौन है वो पासवर्ड कोन मैं रेकॉर्ड भी कर दी अरे पूछ ले এই কোন না নিন্দা তো দেখো ওই প্রভু প্রেমান করে দিতে বল না তো ফোন মারিছো কি এনি তো হেই তো হেড কাল দোলা দোলা ভাই কথা কই দিবি আজন দোলা দোলা দিব লাগতে খাইছা তো বন্ধু তো খাইলে যে মা বলছো তো বড় জোর কম খাইবি তাড়া পনির করে দে পনির চেচা ওটা বড় থাকে আগো আপনি চালু তো ডালে মা তুমি আর বলছা সাগো বলা বলি পড়া ও মাই গড গোলা সরি গোলা লকি মম্মি না এবারে বলিবা হ্যাঁ আমি জানি দিলি এই না জুরটা না দিও আচ্ছা লাম্পুরা আমার ভাগি গলি মাথা পাকি দিলি তুই আপু মেলে কি কাটে না মেলে কি করবে তাহলে দিরা মেলে 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 এই লকি রা সেটা দি ভাউ চাও কাল পানি কা এই মুভি সেয়া লকি সি কা কাটিলা বউ খাও না আউ মানে চিনি খাଇବା ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଶୋଇବା ନା କ'ଣ ଚିନି ଖାଇଛୁ ମୁଁ କେମିତି ପୋଛି ପୋଛି ଖାଇ ଦେଇଛୁ ପୁରା ଥାଳି ଚାଟି ଦେଇଛୁ